آج سے 131 سال قبل پنجاب کے علاقے گرداسپور کے نواحی گاؤں قادیان میں 23 مارچ 1989 کو قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ کئی علماء اور مفتیان نے مرزا غلام احمد قادیانی کے نظریات کو جانچتے ہوئے اسے غیر اسلام کہا اور فتوے جاری کیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت نے ایک بار پھر سے قادیانی ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ اس دوران فسادات میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں، لیکن پھر آج سے 45 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن آیا کہ جب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو مرزائی اور احمدی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے 15 مشہور و معروف پاکستانیوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو قادیانی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1926 میں صوبہ پنجاب سے ضلع جھنگ میں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جس کے سائنسی کمالات کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ وہ حکومت پاکستان کی جانب سے مشیر سائنس کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ 1974 میں قادیانی آرڈیننس آنے کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے ہمیشہ گرما گرم بحث جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں غدار وطن سمجھتے ہیں تو بعض لوگوں کے نزدیک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں بلکہ ڈاکٹر عبدالسلام کی محنت کا نتیجہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ڈاکٹر عبدالسلام کی مدد سے ہی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہالینڈ سے چرائی تھی۔ قومی اسمبلی کے گزشتہ رینیور میں نواز شریف کے داماد کیپٹن محمد صفدر نے ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے اسمبلی فورم پر بات کی تھی، اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالسلام سے بدل دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ فزکس کے میدان میں ڈاکٹر عبدالسلام کی ریسرچ کو سراہتے ہوئے 10 دسمبر 1979 کے دن انہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ 21 نومبر 1996 کو ڈاکٹر عبدالسلام لندن میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کی لاش کو پاکستان لایا گیا اور قادیانی مرکز ربوہ میں آسودہ خاک کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے سر ظفر اللہ خان۔ چودھری ظفر اللہ خان مشہور ڈپلومیٹ، قانون دان اور پاکستانی سیاست دان تھے۔ انگریز سرکار کی جانب سے انہیں سر کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ وہ 1947 تک فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے جج بھی رہے۔ ظفر اللہ خان تحریک پاکستان میں بھی متحرک تھے، اور جب پاکستان بنا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں انہیں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا، جبکہ مسٹر ظفر اللہ ایوب دور میں یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے۔ ظفر اللہ خان کبھی بھی پاکستانی عوام میں مقبول نہیں تھے اور وہ ہمیشہ متنازع ہی رہے۔ یہی وہ موصوف تھے کہ جنہوں نے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر صحافیوں کے پوچھنے پر ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں۔ چودھری سر ظفر اللہ 1 ستمبر 1985 کو فوت ہوئے اور ان کی تدفین قادیانیت کے مرکز ربوہ میں واقع بہشتی مقبرے میں ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ہے لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک۔ مشہور پاکستانی فوجی جنرل اختر حسین ملک 1965 کی جنگ آزادی کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اس جنگ کے دوران آپریشن گرینڈ سلام کے کمانڈر تھے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں کشمیر کے محاذ پر انہوں نے دشمن کو مار بھگایا اور پھر پیش قدمی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں چھمب کا علاقہ بھی فتح کیا۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے صلے میں انہیں ہلال جرأت سے بھی نوازا گیا۔ سیکولر ذہن رکھنے والے پاکستانی کالم نگار وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب قومی نصاب میں 1965 کی جنگ کے باب میں اختر حسین ملک کی بہادری پر مضمون شامل تھا، لیکن پھر بعد میں ان کا نام نصاب سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ جنرل اختر ترکی کے شہر انقرہ میں ایک روڈ حادثے میں مارے گئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا اور وہ بھی ربوہ یعنی چناب نگر میں مدفون ہیں۔ واضح رہے کہ اختر حسین ملک کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک بھی 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ کے نزدیک چونڈا کے محاذ پر اپنی خدمات دے چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے عاطف میاں۔ عاطف رحمان میاں ایک پاکستانی نژاد امریکی ماہر اقتصادیات ہے۔ اس نے دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے MIT سے اکنامکس میں PhD مکمل کی، پھر یونیورسٹی آف شکاگو اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھانا شروع کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے عاطف میاں کو دنیا کے ٹاپ 25 نوجوان اکنامسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ عاطف میاں کو پاکستان میں شہرت اس وقت ملی جب 2018 میں عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہی اسے اپنی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں مذہبی حلقے کی جانب سے شدید رد عمل
और एहतजाज सामने आया तो इमरान खान ने घुटने टेक दिए और आतिफ मियां को मुशावरती कौंसिल से फारिग कर दिया। 5वें नंबर पर है डॉक्टर मुजद्दिद अहमद इजाज। डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह उसका कज़न मुजद्दिद अहमद इजाज भी मशहूर साइंटिस्ट था और उसने नए आइसोटोप दरियाफ्त किए। वो साइंसदान की हैसियत से पाकिस्तान के जौहरी तवानाई कमीशन में खिदमात सर अंजाम दे रहा था, लेकिन 1974 में जब कादियानियों को मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो वो अमरीका चला गया। मुजद्दिद अहमद इजाज सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, लेकिन बाद में इटली शिफ्ट हो गया, जहां वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के कायम करदा इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर रहा। इसके बाद वो अमरीकी रियासत वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी की फिजिक्स डिपार्टमेंट में हेड बनाया गया और अमेरिका ही में 1992 में उसका इंतकाल हुआ। 6ठे नंबर पर है मेजर जनरल इफ्तिखार खान जंजुआ। हिलाल जुर्रत और सितारा पाकिस्तान के एजाज़ात रखने वाले मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान के लिए खिदमत की। 1971 की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर में छम्ब के महाज पर हेलीकॉप्टर तबाह होने से उनकी मौत वाक़या हुई। उनके भाई एजाज अहमद खान जंजुआ भी पाकिस्तानी फौज में जनरल के ओहदे पर रहे। 7वें नंबर पर है सायरा वसीम। सायरा वसीम एक पाकिस्तानी निजाद अमरीकी पेंटर और आर्टिस्ट है। 45 साला सायरा वसीम ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से अपनी पेशावराना तालीम मुकम्मल की। वो आजकल अमरीका में सेटल्ड है और अपने फनपारों की नुमाइश करती रहती है। ताहम उसकी ज़्यादातर पेंटिंग्स आज़ाद ख्याल हैं जिन्हें पाकिस्तानी मुआशरे में कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। 8वें नंबर पर है मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद। कादियान में पैदा होने वाले मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद एक माहिर सफारतकार थे जिसने आज़ादी के बाद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और अहम मनसबों पर काम करते रहे। कहा जाता है कि मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र पर पाकिस्तान में कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन वो बच निकले। फिर वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। यहाँ अमेरिका में ये मौसूफ IMF की कमेटी के रुकन बने, जबकि बाद में उन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाले सिंध-तास मुआहदे में भी मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद का नाम लिया जाता है। 9वें नंबर पर है एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी। वो 19 अगस्त 1926 को सियालकोट में पैदा हुए। 1945 में उन्होंने रॉयल इंडियन एयर फोर्स में कमीशन हासिल किया और क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अहम ओहदों पर अपनी खिदमत दी। जुलाई 1971 से मार्च 1972 तक उन्होंने PIA की सरबराही की। 3 मार्च 1972 को वो पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मुकर्रर हुए और 15 अप्रैल 1974 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर भी थे। 10वें नंबर पर है मंसूर इजाज़। 1961 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पैदा होने वाला मंसूर इजाज़ मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से पाकिस्तान में मशहूर हुआ। याद रहे कि मंसूर इजाज़ डॉक्टर मुजद्दिद अहमद इजाज़ का बेटा है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। न्यूयॉर्क में मुकीम मंसूर इजाज़ एक अरबपति अमरीकी बिजनेसमैन है। मंसूर इजाज़ पिछली 2 दहाइयों से अमरीकी खुफिया इदारे CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। वो कई सालों से CNN, फॉक्स न्यूज़ और BBC के अलावा कई दीगर चैनल्स में तज्ज़ियाकार की हैसियत से शरीक होता रहा है। इसके अलावा मंसूर इजाज़ के कॉलम और मज़ामीन बाकायदगी से फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, न्यूज़वीक, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून वगैरह में शाया होते रहते हैं। अपने TV तबसरों और अखबारी मज़ामीन में उसका ख़ास निशाना पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और ISI है, जिनके खिलाफ वो पिछले 15 साल से लिख रहा है। 11वें नंबर पर हैं साबिर ज़फ़र। पाकिस्तान के मशहूर शायर और नगमा निगार साबिर ज़फ़र के लिखे हुए कई गाने लोगों में बेहद मकबूल हैं। तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले साबिर ज़फ़र नाज़िया हसन, सज्जाद अली और जुनून बैंड के अलावा पाकिस्तानी ड्रामों के लिए सैकड़ों गाने लिख चुके हैं। उनके मशहूर गानों में है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशा, लाल मेरी पत, डरे डरे नैना समेत कई दीगर शामिल हैं। 12वें नंबर पर है मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कूल के कमांडेंट मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद सूबा बलोचिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, जबकि जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें मेक्सिको और फिर क्यूबा में पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात किया था। मेजर अब्दुल्ला सईद का ताल्लुक कादियानी मज़हब के एक अलग फ़िरके से था। उनके वालिद डॉक्टर सईद अहमद खान अहमदी जमात के लाहौरी फ़िरके के सदर थे। 13वें नंबर पर मिर्ज़ा मसरूर अहमद की बात करते हैं। इस वक्त कादियानियों का मजहबी रहनुमा मिर्ज़ा मसरूर अहमद है, जिसे उसके मानने वाले खलीफातुल मसीह पंजम कहते हैं। मिर्ज़ा मसरूर अहमद 15 सितंबर 1950 के रोज़ पाकिस्तान के शहर चिनियोट के नवाही इलाके रबवा में पैदा हुआ। अपनी कॉलेज तक की तालीम रबवा ही से हासिल की। वाज़िया रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से कई 100 एकड़ की ज़मीन लेकर रबवा शहर आबाद करके इसे कादियानी मजहब का हेड क्वार्टर बनाया।
कादियानी लोग आज भी इस इलाके को रबवा जबकि मुसलमान इसे चनाब नगर कहते हैं। ये शहर लाहौर से 170 किलोमीटर के फासले पर दरियाई चनाब के किनारे पर वाक़या है। कादियानी मज़हब के पहले 3 खुलफा हकीम नूरुद्दीन, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन और मिर्ज़ा नासिर की कब्रें भी चनाब नगर में हैं। 14वें नंबर पर कर्नल मिर्ज़ा दाऊद अहमद और 15वें नंबर पर मशहूर पश्तो शायर साहबजादा हबीबुर रहमान कलंदर का ताल्लुक भी कादियानी मज़हब से था। इसके अलावा कुछ ऐसे पाकिस्तानी नाम भी हैं जिनके बारे में यह शक व शुबा रहा है कि वो भी कादियानी है, ताहम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात जिनका कादियानी होने का अंदेशा जाहिर किया जाता रहा, उनमें पहले नंबर पर हैं सिकंदर मिर्ज़ा। साबिक सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा के हवाले से भी कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका ताल्लुक कादियानी मज़हब से था, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरे नंबर पर है सलमान तासीर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर सेक्युलर और आज़ाद ख्याल सोच रखते थे। उनके बारे में भी ये कहा जाता रहा है कि वो छुपे हुए कादियानी थे, क्योंकि उनका कादियानियों से अक्सर मिलना जुलना रहता था। याद रहे कि सलमान तासीर के बेटे शान तासीर और मिर्ज़ा मसरूर अहमद की तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं और तासीर फैमिली की कादियानी जमात से गुर्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं। तीसरे नंबर पर है साहबजादा अब्दुल कय्यूम। सूबा सरहद के साबिक वज़ीर आला साहबजादा अब्दुल कय्यूम के कादियानी होने के बारे में भी अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। चौथे नंबर पर है सेनेटर परवेज़ रशीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद पर भी कादियानी होने के इल्ज़ाम लगते रहे, ताहम उन्होंने हामिद मीर के टीवी प्रोग्राम में डॉक्टर आरिफ अलवी के रूबरू ख़त्म नबूवत का इतराफ़ करते हुए अपने बारे में कादियानी होने की खबरों को रद्द किया था। 5वें नंबर पर है परवेज़ मुशर्रफ। जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे तो उन दिनों मजहबी तिबके से जुड़े कई लोग उन पर भी कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाते रहे, जो कि यकीनन बेबुनियाद था और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।